একযোগে 34 বছরের বাম সরকার ও 15 বছরের তৃণমূলকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। 34 इयर्स ओनली पार्टी ऑफिस बनाया और जितना भी इंडस्ट्री बिजनेस है इनकलाब जिंदाबाद लॉक एंड की भागो। और ये 15 साल तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार আগের সিএম বলতেন আমি সব জানি আমাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই, আর এখনকার সিএম বলেন আমি কিছুটা জানি কিন্তু অনেক কিছুই জানি না, শোনার দরকার, বোঝার দরকার। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন বিটুইন আর্লিয়ার গভর্নমেন্ট এন্ড প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট। ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার, অনুপ্রবেশকারীদের আর আশ্রয় নয়, ধরার পরই বিএসএফ এর হাতে তুলে দিচ্ছি। 12 হোল্ডিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। बांग्लादेश से आया हुआ इलीगल इन्फ्लेटेटर्स, पहले सीपीएम और तृणमूल क्या करता था, पकड़ता था कुछ छोटा छोटा, कुछ लोग को तो पकड़ना ही मुश्किल था। वो लोग तो बोलता है हमारी सरकार क्यों हम लोग को पकड़ रहा है, पुलिस को डराता যে আমি হেলমেট কেন পরবো জানো আমার সরকার আছে, আমি টোল ট্যাক্স কেন দেবো জানো আমার সরকার আছে, তোমাকে ट्रांसफर করে দেবো। कानून था, लागू नहीं किया। जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है वो घुसपैठिया है, उसको पीछे खाना कपड़ा मेडिसिन के लिए क्यों रुपया खर्च करूंगा हम लोग। कानून लागू किया, जेल में मत भेजो, 2 साल रहेगा, खाना खाएगा, मत भेजो, सीधा उठाओ बीएसएफ का हाथ में दे दो, पूरा भगाओ। 12 होल्डिंग स्टेशन लगा दिया, 10,000 को ऑफिशियली निकल दिया, नॉन ऑफिशियली कितना लोग निकल गया मुझे पता नहीं है। बोल रहा है 3 बार ভোট দিয়েছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছি, अंदर आकर लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद, वोट जिहाद, बेटी बहन को उठा के ले जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा।